Can you start? Yeah, we can start. Very good afternoon. We are very happy today. This press briefing is regarding the joining program. At the outset, we are very thankful to the media people who are present here. And we are also very grateful to those people who came to join to TIPRA Motha today. I would like to announce the name of the people who are holding the portfolio in the Bharatiya Janata Party, Janajati Morcha Committee, that is Hati Bagma Mandal. Here we have the list of the name. Those people who are in the list of the Bagma, Hati Bagma Mandal, they are all present here today. They are surrendering to the TIPRA Motha today. They are joining to TIPRA Motha. They have surrendered the Bharatiya Janata Party, Janajati Morcha, and we are very happy to receive them and welcome them to our meets because they believe on Thansa. Thansa is a brand name of TIPRA, where we believe the unity of our people, the unity of the indigenous people, the unity of the TIPRA, who have the mind and soul to work for the development of the people in this state. Therefore, believing on the work of the TIPRA Motha, they have surrendered the Bharatiya Janata Party, Janajati Morcha Committee, and they have come to TIPRA Motha to join their hand to work for the greater TIPRA land and to work for the development of the people. Now I would like to read out the names. Umesh Jamatia, he is a present president of Bagma Janajati Morcha, Hati Bagma Mandal. And we have Pavitra Jamatia, he is an ex-General Secretary, State Yuba Morcha of BJP. We have Ratindra Jamatia, ex-executive member, State Committee. We have Shiva Jamatia, Assistant General Secretary of Bharatiya Janajati Morcha, currently. And we have Hemanta Jamatia, General Secretary of the Janajati Morcha. Then we have Thoma Jamatia, member, and we have Sanjit Jamatia, member. And all these 30 Bagma Mandal, the entire group has joined with TIPRA Motha. So we welcome them in our midst to work together for the development of TIPRA people and for the development of the state. So we are very happy, and I would like to ask them to share of their experience and their curiosity joining to TIPRA Motha. Total member. We have here total member 37. 37 we have. And apart that, we also have others who were the ex-GS and the ex-Assistant Secretary and the ex-executive members. Tabuk angkau baru bersanai. Kini sing belakang tongkoma din, belakang hamai maro,
তিনি পুইলানো চিনি মিডিয়া kok thumnai rokno belai hamai maro tamoni hunba tini nahai sarik jora khub kaham sal tamoni hai tini nukjaka chini BJP party ni Janajati Morcha committee ni khati bagmo mandal ni purana borok oro phai chini TIPRA Motha yak manju phaike ajagan bisingo jong nugu tabuni je president Umesh Jamatia bo president Janajati Morcha ni jong o jaga nugu Pavitra Jamatia ex general secretary state Yuba Morcha ni jong o jaga nugu Rathindra Jamatia executive member jong o jaga nugu Shiva Jamatia assistant general secretary Tabuk Janajati Morcha ni jong o robo nugu Hemanta Jamatia general secretary Janajati Morcha ni existing general secretary nga chunga jaga nugo Thoma Jamatia bo member Janajati Morcha ni tai Sanjit Jamatia member of Janajati Morcha ni nga chunga jaga nugo bongna agini je mandal jeta bakma phati bagma mandal ni ora jara bum list amoni bor jot tano pal khaye tini thanchani yak riyo bor hapaika bon yak oro manju paika an bagi chumbono belake hambai te khakmo maruo tong puito khayo je promote hawa pal khai sing tini dofane kaham chin thanchani bagi sing samung khainani abun bagi a thanchani bubuino nuhuri bor tini oro phai manja phaika ang ta borno koinai pokhaja thaini boni buk khugni share khaina bagi এটা জয়েনিং ডেট করে না আচ্ছা একটু শেয়ার করে স্যার করে তোমার মাইক চালাতে যতটা খুলমাইখা টিপ্রা মঠা লংলিপ এই বুবাগ্রা মহারাজা লংলিপ তিনি जों BJP याकारै भारतीय जनता पार्टी no जों याकारै टिप्रा मठाव जॉइनिंग Khlaikha chini uddesho chini labs engkha bubagrani dreams chini maharajani dreams greater TIPRA land ni je ideology no जों phainai salo o dofa existence ni bagoi o fight greater TIPRA land ni fight जों fully chini life no commit khainani bagoi dedicate khainani bagoi जों tini टिप्रा मठाव जों जॉइनिंग Khlaikha chini लाइफ तंगसाक जों दफानि बागै दफानि एक्जिस्टेंस नि बागै जों फाइट खायनाय ते बुबाग्रानि इमान जे ग्रेटर टिप्रा लैंड जों आनटिल एंड अनलेस साकस यासाक आज बनि बागै जों चिनि लाइफ चिनि जत फान जों रवै ग्रेटर टिप्रा लैंड नि इमान जों साकस खायनायनि बागै जों तिनि भारतीय जनता पार्टी बो याकारै टिप्रा मठानि थानि जों जॉइनिंग Khlaikha हामबाय लाइके বাংলায় আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে ত্রিপুরা মঠাতে জয়েনিং করছি শুধু একটা লক্ষ্য আমাদের মহারাজার একটা স্বপ্ন আইডিওলজি গ্রেটার টিপ্রা ল্যান্ড সেই গ্রেটার টিপ্রা ল্যান্ডকে সাকসেস করার জন্য আমাদের জনজাতি বা আমাদের ত্রিপুরা জাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এটা লড়াই সংগ্রামের ডেমোক্রেটিক মাধ্যমে আমরা লড়াই সংগ্রাম করে যেটা গ্রেটার টিপ্রা ল্যান্ড এটাকে সাকসেস করার জন্য মহারাজার স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য আমরা টিপ্রা মঠাতে জয়েন করছি ধন্যবাদ একটু কাগজটা দেন Kuilao, sini media orang no belaina hambai maru, orang borok tini fainai sini all joining program o musang rokamen bagai, tebo ang hambai do sini orang sare Anthony Tipra Motha nai, tini cengbai o program no naik toklemen bagai, te ani palsong, te syarat Tipra o ni so naik tonglai orang no belaina hambai, ang tini o orang no kok sana musung man kamahai, seng ভারতীয় জনতা পার্টি একটা ন্যাশনাল পার্টি সারা ভারতবর্ষ মোদীজিনি যেটা সরকার কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরা সরকার তিনি বর্তমান রুলিং তঙ্গই
tani yakarna nang ba kabang borok sungui mano tani a ruling o tongoi tani o borok yakarkha tani khangkhe जों state level o dirgo bosor BJP सरकार जेता चलो पाल्टाइना जों खाइथानिबो गोबांमा गलागाति हने जम्पै हने जोरिलाम हने सारा त्रिपुराव जों बाखoi हापुं हाथै बाखoi जों फिल खाइ चलो पाल्टाइ जों तिनि तैफै सरकार तैफैमोन पिया 3 बसरनि जेता बिसिङो बिसि थांनि बिसिङो जों ताङै ताबुक आबनो जों तिनिबो जाजायाबा जों तिनि याकारै भारतीय जनता पार्टीनि याकारै ओ TIPRA Motha फाइनायनि नां आबनो मूल ओंखांखेव माहाय तिनी इलेक्शन मुहूर्ते जत्तन साइमानो तिनी स्टेट लेवल जत जनजाति खाइनाय रक नेता रक GS प्रेसिडेंट रक पर्यंत और कुनु दाममाइया बरो और कुनु बरनि कक नांगिया बरो और मुं साफन बरक एकदम चुगिया आइनो दाचबिनो खिख्लाय बरो काबलायमां तिनी जरा आगतला जेता जनजाति नेतृत्व लीडर रक काबलायमां ओ माइखने बरक तिनो माने बखानि पाइसौ यांगि तंगो आबनि बागै जों सलुशन के बनुया आबनि बागै जों तिनिबो आबनि डिसाइड खाइखा o Tripura राज्य एकटाइ चिनि त्रिपुरा सानि बागै सलुशन त्रिपुरा सानि बागै जता खानो लेंलार नाय अ दफनि बागै चिनि बुवाग्रा आबनि बागै जों बुवाग्राना आसाखा पाइथागो डिसिसन नाखा जों आ थानसना पइतो खायो ग्रेटर त्रिपुरा लाने जों पइतो खायो आबो सालसर सक्सेस नंनाय आ सबाबो जत्तननो आ बुवाग्राना लगेर फैबाय दिहनै आं तिने कचाना मुसुगो आ मीडिया नि बिसिंतै दै सारा त्रिपुरा राज्यनि खानानि बिसिं हयते स्टार्टिं नाय अब जों 30 बागमाने सुदन सिमि जों तिने फाया गोबां माने सारा त्रिपुरानि स्टेटनि जते जनजाति नेतृत्व खाइनाय नेता नेति गोबां लिडार कन्टिन्युअसलि फोन बाय कम्युनिकेशन खाइतं आबनि बागै बाक्सा ग्राउन्डनि पुरो जनसभानि बिसिंतै योगदान होनाय तै खोनासनि बिसिं आरो फाइ योगदान नाय नरक जास्ट न्यूज सिमि नायतं नां आबनो लोकरनो कबंनानि मुसुगो अ त्रिपुरा राज्य अ एडिसि इलेक्शन महाराजा बुवा ग्राना के रोकनारक माया अब पास नाय जयिं नाय अब नां कन्फिडेंट नङैनो आ रुलिं अब तंगित फानो बर ओ तांनि एडिसि इलेक्शन आ बर एडिसि बर आ सीट न कमा जागनाय बर जनजाति रावनो खा फुरायमाया जनजाति रावनो खानो बर मेथाइ मालिया आबनि बागिनो सारा त्रिपुरा जनजाति मंडल हयते डिस्ट्रिक्ट न हयते स्टेट न हयते नेतारक जत्तनो आबनो बर जत्तनो खा पेंया बा खा लुमलायजाक जत्तनो फुन सुइच अफ खाइनाय जार जानगो तिनिगो तंजाक जनजाति नेतारक आबनि बागिनो जों तिने पहिले याप्रि रोखा बुसकां सालो जयिंनाय बुबाग्रा आ जत्तन बुबाग्रानि याप्रिनो जत्तन याप्रि सेजाक आं कक साइनो आनि ककना मुथाका जत्तन हामबाय तिप्रा मथा लंलै बुबाग्रा लंलै जत्तन हामबाय ता मंडल प्रेसिडेंट सोना कक खाइसा थाइनि हामबाय मीडिया आखरनो आं सानानो मुसुक माने खाय चिनि 30 बागमा मंडल जेबाबे चिनि जनजाति न BJP যারা নেতৃত্ব খাইনাই ডিস্ট্রিক্ট খাইনাই পর্যন্তসি তাক থাংনাयनि समाय जनजाति रंनो पुनो दाम रया ब्रो ते तिनी 30 बागमा मंडलनि MLA बरो एकने तंत्र सामंकांगे हानि बाङै जों तिनी 30 बागमा मंडलनि जनजाति मोर्चा स्रक जत्तनो थानसामो थानो क्राक खाइने बाङै जों याब्रि बाक्साके दिनर खाइलायखा बुसकांगो जों TIPRA मथानि जे बातायनाय अननो जों जययुक्त खाइलायनायनि आसावै जों दङो अबশ্যই नाय जय बंनाय हानबाङै जों अर तिनि फाइबै जयनिं खाइलायखा हायनो अमहायनो असक सावैनो आनि कोन परखा ततंना हामबाय आनि बुमखे उमेश चंद्र जमातिया प्रेसिडेंट जनजाति मोर्चा बागमन tak present tak to फाइखारो tak to
হ্যাঁ জয়নিং দিয়ে দেবো umes chundra jama bode baka pavitra jama dia state ni ek general secretary mane iko thangnai ni ta যেহেতু আপনি প্রেসমিটটা করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ গুড ফ্ল্যাগ বুম দিলিয়ে বা Ubagra ayuk lokthung Ubagra ayuk lokthung TIPRA Motha long live BJP Yakarwi Janajati Yakarwi TIPRA Motha Panjana khabai khubai lam sogo BJP Janajati Yakarwi TIPRA Motha Panjana khabai khubai lam sogo BJP Janajati Yakarwi TIPRA Motha Panjana khabai khubai lam sogo Ubagra long live Ubagra long live TIPRA Motha long live TIPRA Motha long live Ubagra একটু ধরুন স্টিল দিয়ে সিঙ্গানো এদিকে